जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे क्रूसरु तो पाप पाई धार धार लहु झरे शुणी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे। दर्शक बंधु नमस्कार, मु आपणकर बंधु आईब छिंचाणी आज आउ एक कार्यक्रम नहीं मैंने आपण निकट को आसपारिछु। ईश्वर धन्यवाद हो। ये कार्यक्रम द्वारा मैंने आपण निकट में ईश्वर वाक्य निगूढ़ तत्व सबू अति सरल भाव में बखाणीवाई आम प्रयास करूँ। आपण मैंने नियमित भाव में आमर ये कार्यक्रम देखुवर आपण मानू अशेष अशेष धन्यवाद जनाए। गत थर मानक आपण मैंने अनेक प्रश्न पचारि हुए तो आमर भाई मैंने आपण को उत्तर देइछंती। आपण जो प्रार्थना अनुरोध मुद्दा मान को प्रेरण करिसेंती आमे आपण निमंते प्रार्थना करिछु। तेबे ये कार्यक्रम संबंध में जदि आपण को भल लागु थाए ताले अन्य मान को मध्य देखिबा पई जणांतु। आसंतु आमने आज ये कार्यक्रम को आगु बढ़ाइबा। आज आमने जो प्रसंग रे आलोचना करिबा आ ता होची स्वर्ग। स्वर्ग एक सुरम्य स्थान, एक मनोहर स्थान, आ जो स्थान को समस्ते जीवा पई इच्छा करती। कई स्विट्जरलैंड को जाइकरी काश्मीर को जाई कहते एटा गोटे भूस्वर्ग। सेठिकार जो सुरम्य दृश्य लोक मान को मन को मोहित करि थाए, लोक मान को आकर्षण करि थाए। एक सुंदर स्थान आउ सबु धर्म विश्वास रे स्वर्गर विभिन्न प्रकार अवतारणा करा जाइछि। किंतु आज माने ईश्वर वाक्य बाइबल रे स्वर्ग संबंध में कौन कहुई ताने आलोचना करवा। ये आलोचन मते साहाय्य करने आमर चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च रो 2 जन पालक बंधु अच्छा। मोर डाण पटे अच्छा रेवरेंड संग्राम किशोर सिंह। संग्राम भाई नमस्कार। आपण अति सुंदर भाव में आम दर्शक बंधु मान को बुझाऊँच आपको अशेष अशेष धन्यवाद। एवं मोर बाम पेटे अच्छा रेवरेंड सतीश कुमार पाणी। सतीश भाई नमस्कार। सतीश भाई मध्य नियमित भाव में आम कार्यक्रम आम को प्रभु वाक्य दौरान। आसंता मैंने ये कार्यक्रम को आगे बढ़ेबा। ये कार्यक्रम आम एक कथा आलोचना करवा स्वर्ग विषय आज ईश्वर वाक्य बाइबल आमने आलोचना करवा। तेज संग्राम भाई स्वर्ग कहले आपण कौन बुझंती? प्रथमे आपणकर मतामतटा कहतु, तापर आम ईश्वर वाक्य बुझा। स्वर्ग जमती आरंभ में कहले गोटे सुंदर स्थान जोड़की समस्ते जावाई इच्छा करते। विषय है यह जे पृथ्वी रे बास करुवा आम मध्य कहीं जड़े भी आज पर्यंत स्वर्ग कौन देखी ना। जड़े मात्र स्वर्ग आसी जे कि स्वर्ग विषय रे कहले से स्वर्ग को जाइछंती से प्रतिश्रुति देकी जाइछंती जे तमे मोठारे विश्वास करुथिबारु मु तुमान को दिने स्वर्ग को नहीं जीवी। किंतु आज पर्यंत लोके कहीं भी स्वर्ग निज माने पार्थिव आखि रे देखि नाहंती, जोथि पाई कि प्रकृत रे स्वर्ग केमिति कौन सेटा पूरा पूरी वर्णना करवा एटा असंभव विषय। किंतु पवित्र बाइबल रे स्वर्ग विषयक धारणा अछि बा कहा जायछि, कारण स्वर्गर परमेश्वर ताहाको प्रकाश करि अछंती। ईश्वर वाक्य कथा लिखा अच्छी जे स्वर्ग प्रथम कह गले यह ईश्वर बासस्थान, जो ईश्वर सेटा ही स्वर्ग बोलिकी कह जाए। आउ बाइबल कथा मत लिखा अच्छी जे परमेश्वर आद्य स्वर्ग आपणार बासस्थान होगापाई एवं पृथ्वी की मनुष्य मानकर बासस्थान होगापाई निर्माण कले। तामाने स्वर्ग हूँ ईश्वर बासस्थान मौलिक भाव में कह गले। बहुत बढ़िया कथा कहले। रेवरेंड संग्राम सिंह कथा कहते जे स्वर्ग ईश्वर बासस्थान, जो स्थान रे ईश्वर बास करती अर्थात जो स्थान रे ईश्वर अच्छी आउ से स्थान से स्थानटा ही स्वर्ग अटे। तेबे रेवरेंड सिंह उक्ति कहवा समय मो मन रे गोटे प्रश्न जागृत उठुला। ताहूची जे जो माने आज मरी जाइछंती से माने कुआडे गले। तेज से प्रश्न तो निश्चय मु रेवरेंड सिंह को पचारि। रेवरेंड पाणी आपण ये स्वर्ग कहले कौन बुझंती? स्वर्ग आपण जेमती प्रथमे आपणकर परिचय रु आरंभ कले जे स्वर्ग एक सुरम्य स्थान एवं रेवरेंड सिंह जहाँ कहले मु आपणकर से दुईटी कथारे संपूर्ण भाव एकमत ही गोटे कथा कहया पे चाहूँ जे स्वर्ग प्रथमतः
ଏହା गोटे स्थान गोटे प्लेस गोटे जगह जो ईश्वर बास करती एवं ताहा आमको रेवरेंड सिंह सुंदर भाव में कहले जेतेबेले जीशु जगत रे थिले तांकर शिष्य माने तांको प्रार्थना शिखैबा पई जेतेबेले कहले प्रथमे जीशु तांकर शिष्य माननकु ईश्वर को संबोधन करिबा बेले गोटे शब्द से शिखैले जे हे आंभ मानकर स्वर्गस्थ पिता तार अर्थ होची जे स्वर्ग रे रहुथुबा ईश्वरंकर वासस्थान आमे शुणिलु ता होची प्रथम ईश्वरंकर वासस्थान ए प्रकार एक वासस्थान मु आपनको द्वितीय विषय कहबी एहा एक अनंत जीवन रो गोटे स्थान अन्य भाव में कहया गले विभिन्न प्रकार स्थान अच्छी प्रत्येक सुंदर विषय को आम सुंदर बोली कहू एवं आपण मध्य कहूतिले किछि समय पूर्व जगतर किछि जगह अच्छी जे सेई जगह मान को भू स्वर्ग बोली कहुए कारण से किछि आनंददायक विषय अच्छी किछि मनोहर विषय अच्छी स्वर्ग से प्रकार एक मनोहर विषय किंतु ताहा एई जगतर मनोहर विषय ठारू ऊर्ध्वरे ताहा होची जे अनंत जीवन से जीवनर अंत नाही यह होची गोटे आश्चर्य विषय एवं सत्य विषय ताहा होची अनंत जीवनर स्थान निश्चित भाव में ईश्वर होचंती अनंत जेहेतु ईश्वर अनंत आउ से स्थानटी मध्य एक अनंत जीवनर स्थान रेवरेंड सिंह आपण ए संबंध कौन कहते हाँ जिते प्रभु जीशु जगत में मनुष्य रूप में थे से स्वर्ग आसी पुणी स्वर्ग को फेरीगले कार्य सब समाप्त कला उतारे किंतु जीवा पूर्व शिष्य मान से यही प्रतिश्रुति देकी गले जे तुम हृदय उद्विग्न न हो जगत रे तुम्हें अच्छ तुम अनेक क्लेश अच्छी मात्र मुझे सबू को जय करी मोर पिता गृह अर्थात स्वर्ग रे अनेक वासस्थान अच्छी आउ तुम स्थान प्रस्तुत करने जाऊँगी मु पुणी सेठारु आसी तुमको सेठिकी नहीं जीवी तामाने स्वर्ग ईश्वरंकर वासस्थान आउ अनंत जीवनर वासस्थान जेमती कि रेवरेंड पाणी कहले आते गोटे प्रश्न आपण माने मोर प्रश्न माने उत्तर प्रत्युत्तर देकी कहूथिले जे जो माने मरी आइछन्ती से माने कुआडे जाइछन्ती से संपर्क में मुझे कहवाई चाहिए जे मृत मानकर पाई दुईटी स्थान अच्छे गोटे स्थान को कहा जाए पारदेश जोटा स्वर्गर गोटे अंश अटे तेबे जो मनुष्य माने ए पृथ्वी रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करिके मृत्युवरण करिथांते से माने से पारदेश को चली जाती अर्थात से मानकर शरीर तो कबर प्राप्त हुए माटी रे मिसी जाए किंतु से मानकर आत्मा और प्राण पारदेश रे अपेक्षा करे सेठा हूँ से मानकर विश्रामर स्थान से माने से समय पर्यंत सेठारे अपेक्षा करेंगे जो पर्यंत गौरवमय शरीर को प्राप्त हो ना आ गौरवमय शरीर सेतेबेले प्राप्त होबे जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट पुनराय ए पृथ्वी पृष्ठ को फेरी आसिबे से समय पर्यंत से माने सेठारे अपेक्षा अच्छी अपर पक्षरे जो माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करना पापरे थाईकी मृत्युवरण करिसेंती से मानकर आत्मा और प्राण सेटा पाताल को जाए जोटा कि समाधिर तल स्थान बोली कहा जाए सेठारे से माने मध्य अपेक्षा रहती से माने को पर्यंत अपेक्षा रहिबे जो पर्यंत श्वेत सिंहासन विचार न होईछि जोटा कि शेष घटना कहया को गले युगांतर आपण टिके कहिबे कि जो श्वेत सिंहासन बा व्हाइट थ्रोन बोली जजमेंट बोली कहा जाए से श्वेत सिंहासनटा कौन जेहेतु परमेश्वर विचारकर्ता एवं से सबु मनुष्यर विचार करेंगे मृत जीवित समस्तंकर विचार करेंगे आउ से जो विचारटा हम शेष विचार आउ तांकर जो सिंहासन रे बसिकी से विचार करेंगे सेटा धला रंगर अटे से श्वेत सिंहासन बोली कहा जाए आउ से सिंहासन रे जो विचारटा सेटा होची लास्ट पार्ट कहया गले जुगांतर एकदम शेष विषय तापर बाकी सब विषय नूतन हो जाउछि आउ सेटा शेष विचार एथिपाई कारण सेठू मनुष्य जाति दुई भाग रे विभक्त होइजिबे दले जो माने कि ईश्वरंक सहित स्वर्ग रे वास करबा निमंते निया जिबे एवं आउ दले जो माने कि ईश्वरंक ठारू विच्छिन्न हेबे चिरकाल पाई अलग होइजिबे एवं से माने नरक को चली जिबे आमे नरक विषय पर आलोचना कला बेले ए सब विषय आलोचना करि परिबा तेबे स्वर्ग निश्चित भाव में अनंत जीवनर स्थान प्रभु जी से कथा कहले जे मोठारे विश्वास करे मु ताको प्रचुर जीवन देवा पाई आसीछि अनंत जीवन देवा पाई आसीछि वाक्य मध्ये कथा लिखा अछि ईश्वर मनुष्य मान को एते प्रेम कले से आपनार एकमात्र पुत्र को दान कले जेपरि जे केही ताहांक ठारे विश्वास करिवो से विनष्ट हब नाही बर अनंत जीवन पाइबो जो माने अनंत जीवन पाइबा लोक माने ए पृथ्वी रे रहंती नाही कारण ए पृथ्वी मध्ये अनंत कालीन नुहे
ଦିନେ ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଥିବେ ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସ୍ଥାନ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏକ କପୋଳ କଳ୍ପିତ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଅନେକ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏ ଧର୍ମ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ଭାବନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ, ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାହା କୁହେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଏ କଥା ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଏ ପୃଥିବୀ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ଏ ପୃଥିବୀ ନରକ। ଥରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଉ କେତେକ ଧର୍ମର ଯାଜକମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ, ଏ ପୃଥିବୀ ନରକ। ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ସୁଖୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ। ଏଇ ପୃଥିବୀ ଅଟେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି, ଆପଣ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏକ ଗୁରୁତର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଯାହା ସହଜରେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତିନି। ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତର ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 66 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ପାଦପୀଠ। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋର ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ 2-3 ପଦରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭରସା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୂତମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏକ ଶ୍ୱେତ ସିଂହାସନର ବିଚାର ହେବ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇଯିବାର ଏକ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭରସା ଅଛି, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବାର ଗୋଟେ ଭରସା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ବିଶେଷ ସେବକ ପାଉଲ ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ଅଟ। ଆଚ୍ଛା, ତାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ଯଦି ବା ଜଗତରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସେଇ ସ୍ଥାନର ପ୍ରଜା ଆମମାନେ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଜଗତରେ ଯଦି ବି ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଜଗତରେ ଯଦି ବି ଆମମାନେ କର୍ମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁ ଭରସା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଭରସାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା। ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ଗୋଟେ କଥା ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆଉ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ପାଦପୀଠ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରେ ସେ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ରଖନ୍ତି ସେ ଆକ୍ଷରିକ ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ। ତେବେ ଯେଉଁ ପାଦପୀଠ ପୃଥିବୀ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୈତିକ ସ୍ଖଳନ, ଦୁର୍ନୀତି, ମାନେ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଏପରି ଏକ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ପାଦପୀଠ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ଭିନ୍ନ ପୃଥିବୀର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, କାରଣ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ସେଇ ବିବରଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣ କଲେ।
ସେହି ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସବୁ ସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉପାସିତ ହେବେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତାପଣ ରହିବ। ସେହି ପରିକଳ୍ପନାରେ ସେ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ତାହାଙ୍କର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କର ପାଦପୀଠ। ସେଟା ବିଶେଷ କରି ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲା ବା ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କଟା ଥିଲା। ସେଟା ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କର ପାଦପୀଠ ଏହି ହିସାବରେ କୁହାଯିବ ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କର୍ତ୍ତାପଣ କରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟର କଥା ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ସେ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ, ସେଟା ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ଆମ୍ଭର ପାଦପୀଠ। ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ହେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତୁମେ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ, ଆମର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ଘର ତିଆରି କରିପାରିବ କି? ତାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ସୀମିତ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସେଠାରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଏହି ହିସାବରେ କହିଲେ ଯେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ହିଁ ମୋର ପାଦପୀଠ, ମାନେ ମୋର ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ପରି। ତୁମେ ସେମିତିକା ପୃଥିବୀରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରି କହିବ ଯେ ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେଇ ଅର୍ଥରେ ସେ ପ୍ରକାଶ। ତାମାନେ ଏଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନତାକୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଗୁଣକୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ଓକେ, ତାମାନେ ମୁଁ ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ହସ୍ତନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ହସ୍ତନିର୍ମିତ ଗୃହରେ, ସେ ଗୃହଟି ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ଯାହା ହେଇଥାଉ, ସେ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯେକୌଣସି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁছে, ତା ନୁହେଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାର ସିଂହାସନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ପାଦପୀଠ। ଯେ ପ୍ରକାର ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ପାପ ଆସିନଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାପ ଆସିବା ଫଳରେ ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପର୍କଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ସେତୁକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସେତୁରେ ଯେ କେହି ଆଉ ସେ ସେତୁ ଦେଇ ଯିବେ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ନାଉ ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ କି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ? ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ, ଗୋଟେ ସାଙ୍କେତିକ ବିଷୟ। ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍କେତିକ ବିଷୟ ସେଇ ଜାଗାରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ପାଦପୀଠ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଷୟ ସବୁ ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ, ସୌରମଣ୍ଡଳକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିକି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ନିଜର ମହାନତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ସଦାବେଳେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେ କେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲେ ବି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଚସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ସୋଲୋମନ ରାଜା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋଲୋମନ ସବୁଠାରୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଇବଲରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭେଦଟା ସେ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଫେରୁଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା? ଅନେକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମନୋହର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ, ଯଦି ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବା, କ୍ଲେଶ ବିହୀନ ଏକ ସ୍ଥାନ। ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସ୍ଥାନ, ସେମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲେଶ ବିହୀନର ସ୍ଥାନ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପଢ଼ିଦେବି ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ପୋଛିଦେବେ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। এই ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର
जो एक भविष्यवाणी जो भरोसा तांकर लोक मानक पाई से स्वर्ग विषय जो माने से स्वर्ग को जीवे से जगह केते गुडे भरोसार कथा लिखा अछि से जगह अश्रुर नाही स्थान मनुष्य जगत रे थिला बेले दुख अछि कष्ट अछि जंत्रणा अछि चक्षुरु अश्रु बाहरिबार अर्थ होछि दुख जंत्रणा ताहा स्वर्ग रे नाही एवं मृत्यु घटिब नाही पृथ्वी रे मृत्यु अनिर्वार्य जड़े मनुष्य जदि जन्म होइछि से मृत्यु करिबो किंतु स्वर्ग रे से विषय नहीं सेति पाए अनंत जीवन स्थान बोली कुआ जाउछि एवं शोक नाही क्रंदन नाही कि व्यथा नाही जहाँ मनुष्य जीवन रे सदाबेले लगी रहे कौनसी ना कौनसी भाव में जगत रे आपण देखिबे जेते बड़ धनी लोक हुंतु जेते बड़ डाक्टर हुंतु प्रत्येकଙ୍କ पाखरे रोग अछि दुख अछि क्लेश अछि किंतु स्वर्ग ए प्रकार एक स्थान जो मृत्यु नाही शोक नाही क्रंदन नाही कि व्यथा नाही सेति पाई यह एक विशेष स्थान जहाँ परमेश्वर स्थान किंतु से आमानक पाई मध्ये प्रस्तुत करिसंती। बहुत बढ़िया कथा कहले भाई भणी माने रेवन पाणी आमानक ईश्वर वाक्यरू जो कथाटी कहते स्वर्गर जो अवतारणा से दौले स्वर्ग ईश्वर बासस्थान जो स्थान रे मृत्यु नाही शोक नाही क्रंदन नाही जंत्रणा नाही एपरि स्थान को किए न जीवक चाहिए समस्ते जीवक चाहिए किंतु रेवरेंड सिंह आपन को मैं प्रश्न पचार चाहूँगी आमे शरीर रे थाउ थो स्वर्ग जीवा ना मृत्यु पर स्वर्ग जीवा मत खाली हाँ कि नाई रे उत्तर देबे तापर मु आपन प्रश्न पचार प्रथम विषय होची आमे शरीर रे थाई कि स्वर्ग को जाई परिबा नाही कारण एटा होची पापर शरीर आ पापर शरीर सेठारे प्रवेश करि परिबो नाही आ द्वितीय होची मृत्यु उतारे मो सेते बेले जेमती उत्तर दउथिली आमको जो माने प्रभु ठारे विश्वास करिछु आ पापरु मन फेरिछु क्षमा पाइछु नुआ जीवन पाइछु आम माने पारदीशरे जे उपस्थित सेठार अपेक्षा रे रहिबु एवं जेते ख्रीष्टंकर पुनरागमन हबो सेही समय आम माने पुनरुत्थानर शरीर बा गौरवमय शरीर पाइकी सेही शरीर रे आम माने स्वर्ग को जीवु आपण कोन कहले गौरवमय शरीर पुनरुत्थान प्राप्त कारण ए शरीर रे आमे थिला बेले ए जगत रे अच्छु माने ईश्वर रे अच्छु ईश्वर रे दुख अछि जंत्रणा अछि कष्ट अछि रोग अछि व्याधि अछि दुनिया प्रकार विषय रही किंतु ए शरीर माटी रे मिसि गला पर दुख जंत्रणा आसीबो को नाही किंतु आपण जो कथाटे कहउचंती जे माटीर शरीर माटी रे मिसि जीवो किंतु आमे एक गौरवमय शरीर एक पुनरुत्थित शरीर प्राप्त हवा से शरीर रे आमने स्वर्ग रे प्रवेश करिबो भाई भणी माने स्वर्ग को आमे समस्ते जीवा से सुजोग समस्त पई अछि ए सुजोग केवल कौनसी निर्दिष्ट व्यक्ति विशेषଙ୍କ निमंते नुही कि कौनसी निर्दिष्ट गोष्ठी जाति भाषावादी बा कौनसी धर्म को पालन करथिबा लोकमान निमंते नहीं एई स्वर्ग को जीवार पथ आमे पाइछु आउ से पथ विषय आपण को हमने सूचना दउछु रेवरेंड सिंह आपण कहतु जे स्वर्ग को माने प्रवेश करि परिबे स्वर्ग को केवल किसी निर्दिष्ट जाति धर्म गोष्ठी भाषावादी बा कौनसी भौगोलिक स्थिति लोक मैंने जाइपारे ना स्वर्ग को मैंने जाइपारे उत्तम प्रश्न आटा बड़ आवश्यक कारण समस्त मन रे इच्छा अच्छी स्वर्ग को जीवाई किंतु निश्चयता नहीं जे से माने स्वर्ग को जीवे कि नहीं गोटे दलर लोक कहती एटा ईश्वर को इच्छा उपर निर्भर करे जदि शेष मुहूर्त से चाहिए ताहले से स्वर्ग को नेबे जदि से चाहिए ना नरक को पठेदेवे आउ किए कहती जे ना आमे जदि जगत रे भल पुण्य काम करवा धर्म कर्म करवा ताहले आमर धर्मर परिमाणटा टिके अधिक हेले आमे स्वर्ग को निश्चय जाई पारिबा एटा सेमानकर अनुमान बा आशा सेमानकर किंतु पवित्र बाइबल रे अति स्पष्ट भाव में लिखा अछि आमे ऑलरेडी एक कथा आलोचना करी आसीचु जे स्वर्ग होची ईश्वरंकर सेटा ईश्वरंकर वासस्थान ईश्वरंकर वासस्थान पवित्र स्थान अटे सेठी कोनसी अपवित्र व्यक्ति बा अपवित्र विषय सेते प्रवेश करि पारिबो नाही आ सेटा अनंत जीवनर स्थान जो माने अनंत जीवन पाई थिबे से माने केवल सेठी जाई पारिबे नहेले पापर दंड होची मृत्यु एटा सब मनुष्य पाखरे अच्छी कारण समस्ते पाप करी अछंती सेति मरणशील लोक स्वर्ग को जीवार कोनसी आउ माने योग्यता नाही किंबा तार कोनसी प्रकार हक नाही सेति ईश्वर
ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ କେହି ମୋର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ବା ନରକକୁ ଯିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ମୋ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିବ ସେଇ କଥାକୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଲେ ଯେ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ ସେ ଏଠିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ 7ଟି ବିଶେଷ ଦାବି କରିଥିଲେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବନି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବନି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବନି ତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଏକମାତ୍ର ପଥ ହେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ମୋ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତୁମେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଚରା ପାଇପାରିବ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବାର ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପଥ ହେଇକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ମୌଳିକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାର ପାପରୁ ସେ ମନ ଫେରାଇବା ଦରକାର କ୍ଷମା ପାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମିଳୁଛି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଆପଣାର କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା କରିଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପଥରେ ଚାଲିବେ ଆଉ ସେ ପଥ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତେଣୁ ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରେ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମରେ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତମତାରେ ନୁହେଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବି ଆପଣ କ'ଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ତେବେ ଟେଲିଭିଜନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ହେଲା 765-685-2269 এই নম্বরে যোগাযোগ করন্তু আমানকৰ ভাই মানে নিশ্চয় আপোনাক সহিত কথা হেবে আপোনাক প্রশ্নৰ উত্তৰ দেবে আজি পাই সময় হৈ যাইছি ৰহিলু নমস্কাৰ শুনি যারে বন্ধু থরে যিশু ডাকুছন্তি বারে ক্রুশରୁ তো পাপ পাই ধার ধার লহু ঝরে শুনি যারে বন্ধু থরে যিশু ডাকুছন্তি বারে